हमारी सेना को मिटा दिया। और क्या बात कर रहा है वजीर? जी बादशाह साहब। सेना किधर गई सारी? ओ हॉस्पिटल में चली गई। क्या बात कर रहा है? जी बादशाह साहब। रामला किधर है? और राम पे दिल्ली के दरबार में आ रहा है। किधर आ रहा है? वो आ रहा है। अरे देख लेंगे उसको। कोई बात नहीं अरे आने दे। कोई बात नहीं बादशाह साहब। आने दे। कोई बात नहीं बादशाह साहब। नीचे बैठिए आप। नीचे बैठिए। बपोर बाद में बादशाह साहब मेरे को थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखा रहा है। क्या बात कर रहा है? वो यही लड़का है बादशाह साहब। ये लड़का है बादशाह। ये लड़का। हाँ। अरे ये तो दूध पीता बच्चा है वजीर। आले हुए न सेवा दीदा बापू। अरे इसको तो मैं चुटकियों में मसल दूंगा वजीर। कोई बात नहीं बादशाह साहब, देखते हैं। इसको बोल दे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अरे तलवार मारी दग दगे रुधिर तारू चाक हुआ। तलवार मारी दग दगे रुधिर तारू चाक हुआ। હજુ કહું છું રામલા પાછો ચાલો જા, તારા બાપનું નામ રાખવા। ચંદ્ર ઝુકે સૂર્ય ઝુકે ઝુકે નદીના નીર બાદશાહ। ચંદ્ર ઝુકે સૂર્ય ઝુકે ઝુકે નદીના નીર સાથે સમુદ્ર ચરણ પખાડે ઊંચું ઈંધો પીર બાદશાહ। अरे शेर पूरा पिंजरे में घास कभी खाता नहीं। शेर पूरा पिंजरे में घास कभी खाता नहीं। और दूध जैसे बच्चे से ये बादशाह कभी डरता नहीं। સૂર્ય ઉપર ગમે તેટલી ધૂળ ઉડેથી સૂર્ય જાગો પડતો નથી અને તારા જેવા મગજરાથી આ રામદેવનો વાળ પણ વાંકો થતો અરે નથી। પાટું મારું પાતાળ માને ધરતી દમદમ થાય છે। પાટું મારું પાતાળ માને ધરતી દમદમ થાય છે। હજુ કહું છું પાછો ચાલ્યો જા, નકર આ બાદશાહના હાથે મોત તારી થાય છે। આજે ભમરીઓ ભાલો મારા હાથે છે બાદશાહ। આજે ભમરીઓ ભાલો મારા હાથે છે બાદશાહ। મારું કેવું માની જાય કે ભમરીયા ભાલે ઉડાડું બાદશાહ। अरे बाप ने कभी बीड़ी नहीं जलाई, बेटा दारू पीने की बात कर रहा है। अरे बाप ने कभी बीड़ी नहीं जलाई, बेटा दारू पीने की बात कर रहा है। बाप ने कभी मच्छर नहीं मारा और बेटा हमें भी मारने की बात कर रहा है। આ લડવા માટે તૈયાર થઈ જા अरे બાદશાહ। तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। Come on. Come on. Come on.
આજ નીચે રે બાદશાહને ઉપર ઢોલિયો રે આજ નીચે રે બાદશાહને ઉપર ઢોલિયો રે આને ઉપર રમે હિંદવા પીર આજ નીચે રે બાદશાહને ઉપર ઢોલિયો રે આજે યાદ લોગુનો રે બાદશાહ